Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare पानीहाटी धाम के दधीचीड़ा महोत्सव की और 2 दिन पहले ही हम निर्जला एकादशी के दिन उपवास का उत्सव मना 2 дня назад у нас было Нирджала Экадаши. Это был праздник, फास्टिंग चल रहा था. праздник поста. तो आज के А दिन сегодня दही चीड़ा другой праздник. Дахичира और दूध चीड़ा фестиваль. फीस Пир, का праздник, उत्सव मनाने जा фестиваль रहे हैं. плющенного риса, йогурта и молока. कभी फास्ट तो कभी फीस. Так и живем. Иногда пост, иногда ऐसा пир. है जीवन. तो पानीहाटी नामक स्थान या धाम Так это лила गंगा के произошла в месте под названием Панихати Гаон कोलकाता के बिल्कुल на берегу निकट में ही Ганги. है. Это совсем недалеко от Калькутты. आज के दिन लास्ट ईयर पिछले वर्ष मैं Прошлый год पानीहाटी में в ही этот था. день я был как раз там. न जाने क्यों और आज Не मैं знаю, सोलापुर как में я फंस сегодня गया. оказался в Солапуре в этот день, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु вместо того, ने чтобы там быть. नित्यानंद प्रभु को जो उन्हीं के साथ जगन्नाथपुरी में रहा Так, करते Господь थे. Нитянанда жил вместе с Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатхапуре. नित्यानंद प्रभु В один जाओ день Чайтанья Махапрабху сказал ему: प्रति घरे नित्यानंद, करो अमार आज्ञा प्रकाश. отправляйся. И дал ему вот это наставление. त्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश. अरे तो नित्यानंद प्रभु अपने कुछ पार्षदों के साथ जो 12 गोपाल भी उनको कहा Нитянанда जाता Прабху है. в окружении своих спутников, थे которых также называют Двадаш. Двадаша Гопалы. कुछ विशेष गोपाल Знаете, из всех Кришна Гопалов лила в Кришналиле есть. या कृष्ण बलराम Кришна Баларама лилах के कुछ есть गोपाल Гопалы. वे भी नित्यानंद प्रभु के परिकर И थे और вот उनके эти साथ 12 были नित्यानंद प्रभु спутниками चैतन्य महाप्रभु Господа ने बंगाल जाओ Баларамы в Кришналилах. बंगाल में प्रचार Господь करो. Чайтанья отправил उड़ीसा в Бенгалию. में है Отправляйтесь जगन्नाथपुरी. из Ариса в Бенгалию, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से तुम проповедуйте в बंगाल Бенгалии. जाओ. तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन और नृत्य करते हुए И с киртаном, и танцами. इस पानीहाटी धाम के यहाँ Нитянанда पहुंचे Прабху थे. отправился в Бенгалию и прибыл в это और место, यहाँ पर- в Панихати Гаон. यहाँ आने पर भी उन्होंने से 2 मास 2 Придя в months это место, ऐसा कीर्तन किया. они продолжали киртан, रात और दिन कीर्तन который चलता продолжался रहा. в течение 2 месяцев, день и ночь не прекращаясь. आप कर सकते हो. Вы Харибол то сможете कहते हैं, так? Харибол. По крайней мере, Харибол скажите. आत्मा कर सकता है. Конечно, Атма может. एक दिन आपको करना है. Какой-то однажды нам придется जब войти शरीर в को такой जब киртан. या शरीर है तो फिर मुश्किल Конечно, जाता है. тело с трудом शरीर के вряд साथ. ли может в такой किंतु киртан आत्मा तो ये присоединиться सब к कर такому सकता है. киртану, но Атма легко. चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परमात्मा नित्यानंद है प्रभु और कई он सारी शुद्ध И आत्माएं Параматма, и नित्य परिकर он был в окружении многих नित्यानंद प्रभु के साथ других कीर्तन और शुद्ध नृत्य करते आत्मा. रहे. чистых душ, которые तो вместе फिर в एक его दिन की बात окружении, है, आज की в बात окружении है. которых он совершал этот киртан на протяжении такого времени. नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर गंगा И मैया вот в этот день, когда
который мы празднуем сегодня. वैसे यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी आए Туда явился и сам Господь Чайтанья Махапрабху. थे। इस पानीहाटी के दही चीड़ा Место महोत्सव के Панихати Гаон. पहले की बात है। Мы говорим о первом चैतन्य фестивале महाप्रभु पानीहाटी Чирадаги स्वयं आए Махотсава. थे। Чайтанья Махапрабху сам пожаловал на это событие. एक नौका में बैठकर चैतन्य Он महाप्रभु туда पानीहाटी आ गए। прибыл на лодке. और लोगों को जब पता Когда люди उзнали, चला कि महाप्रभु О, आ रहे हैं महाप्रभु तो сюда. सारा पानीहाटी ग्राम के приближаются все दौड़ жители पड़े этой деревни, गंगा побежали के к берегу Ганги. तट की ओर और उन्होंने गौरंगा 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 महाप्रभु का भव्य दिव्य Выкрикивая स्वागत किया имена था Гауранги, इस приветствуя его पानीहाटी таким में। образом в своей деревне. मुझे याद है तो पानीहाटी चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो वे पूछ रहे Когда थे Чайтанья Махапрабху आके लोगों को прибыл туда, он спросил: कौन नगर Кон Нагар, नदी के что पास за दूसरा एक नगर деревня на था том берегу? तो उसकी ओर Он उंगली показывая करते हुए пальцем на тот берег, दिखा के पूछ спрашивал रहे थे людей: वो ग्राम का नगर का क्या ग्राम है что это за नाम деревня? Как называется? है। तो उन्होंने पूछा कि इस नगर का Так он नाम спросил, क्या что है это за деревня. तो उस नगर का नाम हो गया Эту деревню так и назвали. कौन Кон नगर Нагар. उन्होंने पूछा спросил, कौन कौन नगर नगर? कौन सा Что नगर это за है деревня? तो उसका नाम ही Ее так и हुआ назвали. कौन Нагар. नगर मुझे बता रहे थे वहाँ के डिवोटीज Преданные мне कौन नगर है कौन там на берегу, когда я был, показали, вон та деревня называется Да, Кон Нагар. В ऐसे честь ये такое название осталось за ним после читания Махапрабху. पानीहाटी राघव पंडित का भी Панихати — ग्राम это है, деревня Рагава Пандита. और уनकी बहन थी Там он жил там и его сестра Дамаянти. Дамаянти. और ये दोनों भगवान के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए खूब Которые, प्रसाद बनाया करते главной थे। радости которых было готовить для читания Махапрабху अभी прасад. बनाया करो अभी और फिर ये सारा बनाया हुआ И प्रसाद они готовили. राघव पंडित एक बहुत बड़ी झोली И में उसको भर Рагав देते Пандит наполнял और झोली लेके сумки जगन्नाथपुरी जाते этим просадом, и затем эти сумки उसको доставляли. राघवेर झोली в ऐसा Джаганнатхапури. नाम दिया С этим राघवेर प्रसादом झोली они राघव की Так и झोली называется Раговер Джоли. То есть сумки और Рагава पूरे Пандита. साल भर के लिए Целый год, चैतन्य महाप्रभु के в течение सर्वण целого года, गोविंद दास слуга читания साल Махапрабху भर उस Говинда Дас राघव झोली से अलग अलग पकवान доставал оттуда pickles, this, разные that, приготовления. जो टीकने वाले साल भर टीकते Это हैं были ऐसे приготовления, पकवान, которые ऐसे долго хранятся. भोजन के व्यंजन उस Вот такие яства झोली были में в हुआ करते в थे этих और сумках. वो झोली में से खिलाया И करते चैतन्य महाप्रभु को। Так, слуга его кормил तो ये читанием राघव Махапрабху. पंडित का भवन भी वह पानीहाटी में है, हम भी वहाँ गए До сих हैं пор есть और ऐसी Рагава समझ है Пандит कि Бхаван, उस дом Рагава Пандита. Я राघव тоже его भवन видел, में получал даршан. जैसे राधा रानी आकर चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन И बना в दी। доме Рагава इस Пандита भोजन все, что बनाने में готовилось, वैसे राघव पंडित это готовится самой Шримати Радхарани. सहायता तो Конечно, करते हैं, लेकिन वहाँ का कुकिंग Помощь सारा оказывали राधा रानी करते। Дамаянти и Рагава Пандит, но तो на ऐसा самом भी деле ये сама Шримати Радхарани पानीहाटी готовила в его доме. ग्राम धाम है जहाँ चैतन्य Вот что за महाप्रभु место. का पहले ही Панихати आगमन Гаон. हुआ था। I think एक Читание दो दिन के Махапрабху लिए चैतन्य на महाप्रभु пару वहाँ дней रुके थे посетил это место. और बाद में फिर नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ वहाँ आ जाते हैं। Позднее туда, как мы рассказываем, пришли कीर्तन Господь Нитянанда चल ही со रहा своими था, спутниками, कीर्तन ही सदा हरि и там हरे продолжался कृष्ण हरे киртан. कृष्ण 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 हरे हरे महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत। तो नित्यानंद प्रभु का भी वह कीर्तन और नृत्य चल Пальцы रहा था। Махапрабху, तो आज के दिन Киртана रघुनाथ Нитя Гита, दास Нитянанда अभी Прабhu, गोस्वामी можно नहीं тоже बने сказать. थे, गृहस्थ ही То थे। же самое. И Рагунатха Дас, Ри-ри. который еще был जो घरदार в свое छोड़ के время घरदार грехастый, हमारे еще не घरदार Рагунатха छोड़ Дас, के
ऐसे चैतन्य महाप्रभु Рагунат, когда еще был семейным या человеком, हरे कृष्ण मूवमेंट хотел को ज्वाइन करना присоединиться चाहते к थे। движению Чайтанья चैतन्य Махапрабху. महाप्रभु उन दिनों में जगन्नाथपुरी में हुआ И करते Чайтанья थे Махапрабху был уже в Джаганнатхапуре. और रघुनाथ दास का मन अपने धन दौलत में नहीं था। И Рагунатху не нравилось सुंदर पत्नी совершенно थी, धन заниматься दौलत थी, бизнесом, иметь дело с बड़े деньгами. जमींदार के पुत्र Хотя थे। у него была прекрасная жена, он был сыном हर प्रयास землевладельца богатого. जगन्नाथपुरी Но जाने он का каждый раз пытался विफल किया избежать करते थे। Джаганнатхапури, но ему никак не उनके удавалось. माता-पिता को चौकीदार भी रखे, ध्यान За दो, ним всегда कभी была भी представлена охрана. घर छोड़ के जा सकता है। Его родители तो वह не спускали с него глаз. अब क्या होने वाला है? अब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने वाली है पानीहाटी И में। вот Рагунат Дас получил милость Нитянанды Прабху в этой деревне, Панихати. नित्यानंद प्रभु की कृपा से यश И प्रसाद по милости Нитянанды Прабху भगवत Прабху он получил प्रसादो। то, что, о чем नित्यानंद поется в प्रभु этой आदि песне. गुरु है। Нитянанда बलराम Прабху это изначальный гуру. Баларама Хойланита. Сам Баларам नित्यानंद प्रभु भी пришел как Нитянанда. गुरु की भूमिका निभाते हैं। Оба они तब यदि воплощение वे Ади प्रसन्न Гуру, होते изначальный तो फिर духовный учитель. गौरांग चैतन्य महाप्रभु Если प्रसन्न духовный होने वाले учитель हैं। доволен, то и Чайтанья Махапрабху तो доволен. इस दही चीड़ा महोत्सव में Так в ходе этой Дахичира Махотсавы नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का Рагунат सुअवसर получил रघुनाथ золотую दास को возможность प्राप्त होने वाला है। порадовать तो कैसे Нитянанду मैं Прабху. मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मुक्त हो सकता Как же я हूँ? могу освободиться, как же я могу освободиться, думал Рагунат. तो वो प्रेरणा मिली होगी, भगवान ने दी होगी। ददामी बुद्धि योगम, भगवान ही दal ему बुद्धि разум. देते हैं। तो वे पहुंचे थे पानीहाटी И Рагунатха उनका ग्राम отправился в эту деревню, स्थान रघुनाथ Панихати, दास из своей деревни, वहाँ से दूर नहीं है, которая не так तो далеко वहाँ оттуда. से वे चल के आए होंगे, पद यात्रा करते пешком हुए आए пришел. होंगे। из той деревни в эту. तो चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे Господь थे Нитянанда сидел под большим परिवारों деревом, के साथ। баньяновым деревом со своими रघुनाथ दास आते हैं और पीछे से спутниками, в своем окружении. आते हैं और बैठ जाते हैं दूर Рагунатха पीछे। пришел со तो своими नित्यानंद प्रभु एक समय उस теми, кто окружали его, सभा में сопровождали его. Where is रघुनाथ कहाँ है? И Нитянанда है कि नहीं Нитянанда यहाँ? спросил, где Рагунат? तो किसी वक्त वो देखो पीछे И पीछे बैठा кто-то है ему पीछे। сказал, вон он, पीछे क्यों позади बैठा там है? сидит. Почему он там, позади? मैं उसको दंड देना Закричал चाहता, возмущенно Нитянанда. पीछे बैठा है, छिप Я के его बैठा сейчас है। накажу, он прячется от наказания. तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के आगे नित्यानंद बढ़े प्रभु होंगे या दोनों भी, रघुनाथ भी आगे बढ़ गए, Пошел навстречу नित्यानंद प्रभु आगे Рагунат बढ़ते हैं Дасу. और अब रघुनाथ Пошел ему दास навстречу. साष्टांग दंडवत प्रणाम Когда कर он ही रहे थे приблизился तो к नित्यानंद Нитянанде, प्रभु ने Прабху он предложил अपने चरण कमल полный дандават, а Нитянанда रघुनाथ दास Прабху के поставил свою лотосную माथे стопу पर на रखे। голову Рагунатха. हरि बोल। ये दंड की आशीर्वाद, Так что это было наказание или благословение? तो चैतन्य महाप्रभु को दंडित करना चाहते हो, दंड देता Так, Нитянанда Прабху хотел наказать его, и किक हिम, так он его, अंग्रेजी में я वो его, भी दंड हुआ। он поставил ему свою стопу на голову. और वैसे दंड ये И так это था была лила कि такой данды. मेरे जो परिकर यहाँ उपस्थित है Нитянанда Прабху उन सबको распорядился, तुम ты должен, दही चीड़ा ты खिलाओ, подлежишь наказанию. Наказание ты должен накормить तुम всех इतने बड़े моих धनी हो, спутников, всех, кто здесь есть. क्या फायदा धनी होने Вот таким का? блюдом. Дахичира. हम्म? Плющенный рис और धन का с йогуртом. उपयोग दही चीड़ा खिलाने में Раз ты उसका с उपयोग богатой करो। семьи और वैसी व्यवस्था अब रघुनाथ устроить, दास чтобы गोस्वामी всех करने накормить. वाले हैं। досыта вот таким угощением. तो आज के उत्सव का दूसरा नाम है दंड И महोत्सव। вот это, поскольку это было, выглядело как
форме Nityananda наказания, Prabhu ने поэтому Raghunath это Das को фестиваль также दंड называют दिया। еще и Данда दंड क्या? Махотсав. Данда означает दही चीड़ा खिला наказание, фестиваль наказания. Что за наказание? Накорми всех. जैसे चैतन्य दही महाप्रभु चीड़ा। गुंडीचा मंदिर के सफाई में कई सारे Также लोगों को Господь लगाते Чайтанья, हैं когда Он और занял फिर कहते всех हैं, अपना в अपना том, чтобы कचरा है очищать, तो इसका ढेर बना दो, очищать храм Гундича. तो सभी अपना अपना कचरे का И ढेर покажите बना после देते того, हैं। как каждый должен показать кучу своего мусора, जिसने который कम कचरा इकट्ठा किया है соберет, выметит из этого храма. उसको И दंडित тот, कर у кого दे। будет куча самая маленькая, काम चोर कहेगा его мы накажем. Накажем क्या этого दंड? бездельника. सबको गुलाब И что जामुन за खिलाओ। наказание? Всех должен накормить гулаб तो джамунами. हुआ। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने व्यवस्था की Так Рагунат Дас Госвами कई с सारा радостью принял это наказание. दही और चीड़ा Он распорядился, чтобы और फिर было धीरे-धीरे принесено ऐसा वर्णन आता большое है, ये количество सब वर्णन йогурта चैतन्य плющенного भागवत риса. में है, Читание चैतन्य Бхагавати चरितामृत में नहीं है, очень चैतन्य подробно описывается эта भागवत лила. में ये लीला का Читание Чаритамрити विस्तार вот только के साथ вкратце, но в वर्णन читании हुआ Бхагавати है। его очень подробно. तो हुआ दूध भी लाया, Так, दही туда भी लाया और दही और चीड़ा Достиглось огромное количество बड़े йогурта, बड़े घड़ों में в बर्तनों горшках, में молока. भर दिया और जो परिकर बैठे И थे когда नित्यानंद प्रभु के спутники उस Нитянанды वृक्ष के Прабху नीचे сидели गंगा के तट पर на берегу उनको तो खिलाया ही, Ганги, Рагунат जब накормил всех до इस दही до चीड़े одного. का Но этот सुगंध аромат дахи और чира समाचार и новость जब नगर भर में पहुंचा разнеслась по всей соседней деревне. तो वहाँ के सभी लोग И все так вдохнули этот аромат, почувствовали, откуда же это. तो सारे लोग दौड़ И पड़े все, кто почувствовали Там этот कभी аромат, примчались Рагунат Дас тут Госвами как ने тут. दही Их चीड़ा тоже दूध चीड़ा भी Рагунат Дас खिलाने की принялся व्यवस्था кормить की этим और दूध йогуртом और दही с दूध плющенным चीड़ा рисом, либо दही молоком с चीड़ा плющенным рисом. की डिमांड थी और लोग आ И रहे поскольку थे требовалось еще, तो उस क्षेत्र то, что люди के подходили, जो व्यापारी थे то тут же दूध की बिक्री продавцы करने वाले йогурта दही и की молока बिक्री, चीड़ा चीड़ा и समझ этого चीड़ा плющенного риса, पोहे पोहा, चिप राइस по-нашему. फ्लैट राइस इसको अंग्रेजी Плющенный में рис कहते हैं तो английский. वो लाए और अपने अपने А दुकान они को वहाँ खड़ा туда किया спешили उन्होंने со своими продуктами, Рагунат Дас и там Госвами располагали दुकानदारों से свой магазин, открывали दही свой चीड़ा магазин. खरीद रहे Рагунат थे Дас दही скупал у चीड़ा них все, да, के последнее व्यंजन बना के зернышко, सबको खिला रहे थे готовил, кормил दुकानदार всех. अपने दुकान का सारा जो И когда माल продавцы все बिक गया, продали, तो फिर वो अभी अभी दही चीड़ा बेचा था पैसे लिए थे रघुनाथ взяли दास свои गोस्वामी деньги, से которые им дал Рагунат लेकिन Дас, दुकान का सारा माल खाली हो गया तो и फिर горшки опустили, जब भोजन करते तो फ्री में и они भोजन еще и поели там. फ्री में दही Они चीड़ा बेचते продали नहीं थे все за деньги, लेकिन но भोजन तो Боджан они получили бесплатно. रघुनाथ दास गोस्वामी Рагунат के Дас हाथों своими से руками जो वितरित हो रहा था всех और кормил, करते हो и тех, कर кого रहे покупал होंगे тоже. फ्री में खा रहे थे Все और गांव के लोग Узнав об этом, 50 еще गांव के लोग сбегались из всех соседних पहुंच जाते деревень. हैं तो धीरे धीरे В конце концов, गंगा के तट पर तो Столько लोग людей भोजन कर туда रहे прибыло. थे ही। अब स्थान на नहीं берегу था Ганги не खड़े होने осталось के लिए। места, чтобы पहले तो बैठे थे, стоять даже. Сначала они भीड़ сидели, बढ़ गई तो सभी उठ के खा रहे थे да, толпа нахлынулась, то все और встали, भीड़ बढ़ गई чтобы всем तो хватило места. तट तो भर गया На берегу уже не अब осталось नदी में प्रवेश कर места. रहे थे Тогда тем, кому не хватало места на берегу, तो входили किसी в воду и के в воде. घुटने तक पानी है तो किसी कमर तक Кто-то पानी है तो по किसी के щиколотку, छाती кто-то तक पानी по है। пояс, кто-то по और горло. अपने दोनों हाथों में एक दही चीड़ा Стоя в воде एक हाथ में Ганги, और दूध चीड़ा दूसरे हाथ में принимали каждый न जाने कैसे खा रहे дахи थे чира वो। из своего горшочка. और सारा जो दृश्य है वैसा ही बन गया И जैसे все это выглядело यमुना के तट पर Все это कृष्ण точно बलराम напоминало то, अपने как Кришна с बालकों के Баларамой साथ भोजन принимает करते हैं Боджан на берегу ऐसा ही Ямуны со своими माहौल пастушками. वातावरण Вот именно такой वहाँ воцарилась вся атмосфера बन गया на берегу और Ганги. ओ गंगा मैया की उस दिन गंगा И बन गई в этот जमुना момент Ганга और सारे превратилась в भोजन Ямуну. करने वाले बन गए ग्वाल И все, кто बाल, принимали, पेंदे Все, मंडली кто принимали там Боджан, और они на भोजन कर रहे мгновение हैं। стали гвалами, пастухами, तो हुआ пастушками. चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो И जाते हैं Чайтанья Махапрабху
चलो этот चलते момент हम भी चलते появился हैं। हाँ। там. Его это इतने тоже सारे так रास्ता। привлекло и очаровало. और बलराम तो थे नित्यानंद Баларам प्रभु уже के там रूप был, में, Господь Нитянанда был. लेकिन जमुना के Но раз तट पर здесь, वन भोजन हो на रहा берегу है, Ямуны, लेकिन कृष्ण का Баларама принимает Боджан, как же बलराम без तो थे, Кришны? नित्यानंद बलराम हो Нитянанда здесь, а где Кришна? नंद नंदन जय सची सुत होइल सही, तो नंद नंदन जो Нанда सची Нандан, नंदन который बने стал в этот век थे, Шачинандан. वे नहीं थे तो वे भी Его प्रकट हो там не был, но जाते и हैं। он появился там. चैतन्य Но он महाप्रभु решил там के появиться. चैतन्य महाप्रभु प्रकट तो हुए, लेकिन किसी को Он पता появился नहीं там, चला но कि никто चैतन्य его не महाप्रभु видел, वहाँ पहुंचे। кроме некоторых. बस नित्यानंद प्रभु समझ गए, Нитянанда नित्यानंद प्रभु Прабhu, ने स्वागत конечно же, किया, понял и увидел. И सुस्वागतम поприветствовал. गौरांग Свагатам Гауранга. निमाय का स्वागत हुआ है और दिखा रहे हैं, И он показывал प्रसाद वितरण जो हो गौरांगी. रहा है, नित्यानंद Всех, प्रभु кто दिखा रहे हैं принимал चैतन्य प्रसादम. महाप्रभु को। इतना ही नहीं, चैतन्य только. महाप्रभु ना नित्यानंद प्रभु क्या करते Не только हैं, он показывал, हर он еще и भक्त के подходил. Господь Нитянанда पात्र подходил से к थोड़ा सा каждому प्रसाद преданному, उठाते брал из его горшочка नित्यानंद प्रभु пригоршню просада और своей рукой चैतन्य महाप्रभु и кормил этой щепоткой пригоршней Чайтанью Махапрабху. लोग नित्यानंद प्रभु को झुकते Все, हुए кто видели, कुछ как प्रसाद Господь के Нитянанда склоняется, берет из их कान या горшочка пригоршню थोड़ा सा этого риса, उठाते हुए प्रसाद поднимает и उसको देखते, как будто उसको бы फेंकते हुए бросает это देखते, куда-то в воздух. फेंका हुआ प्रसाद 2-4 Этот просад क्या मिलीमीटर только, सेंटीमीटर как только दूर तक जाता он हुआ अभी देखते, отпускал этот और просад वहाँ से आगे в उनको воздух, он देखते नहीं। исчезал. न तो कोई गिर Ничего, रहा है, никто не न видел, तो чтобы что-то падало на землю, पता но नहीं это चलता куда-то исчезало. Все. क्या हो Никто не रहा мог है, понять, что हो происходит, क्या रहा था। что на самом деле было. चैतन्य महापुरुष को ग्रहण Господь कर रहे थे, Чайтанья хватал это из рук Нитянанды, उसको कैच कर रहे थे, успевал это схватить. लेकिन Но किसी को никто भी не न мог तो видеть चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, न Чайтанью Махапрабху, उनको не то, प्रसाद как он ग्रहण ел करते этот हुए कोई просад. देख पा रहा था। तो जहाँ पर Правда, просад исчезал, это नित्यानंद видели प्रभु все. से कहा है, जहाँ नित्यानंद प्रभु होते हैं या नित्यानंद प्रभु Так, где бы कीर्तन ни был करते हैं, Нитянанда Прабху, где бы он वहाँ चैतन्य महाप्रभु не совершал जरूर свой पहुँचते киртан, हैं। Господь Чайтанья обязательно появляется Шривас Андан мгновенно в में этом भी месте. नित्य Господь Чайтанья प्रकट होता также है। всегда और सच्ची обитает माता जब в भोजन доме खिलाती है Шачиматы, तो где वहाँ она भी кормит его चैतन्य боджаном, महाप्रभु होते и हैं в доме Шривас Такура, योगपीठ Шривасанга. मायापुर में। और ये राघव भवन इसी स्थान पर पानीहाटी में, И ये 4 также स्थानों पर вот это चैतन्य место, महाप्रभु जरूर это पहुँचते то место, дом Рагава नित्यानंद Пандита, प्रभु который находится здесь в है Панихате. या वे Господь नृत्य कर Чайтанья रहे всегда हैं। обитает в श्रीवास доме आंगन Рагава Пандита. में कीर्तन होता है और सच्ची माता जब Так भोजन вот в этих खिलाती 4 है местах, निमाय где को, Господь और Нитянанда राघव совершает киртан в доме और Рагава दमयंती Пандита и Дамаянти, в доме Шачиматы अपने и в रसोई доме में भोजन श्रीवास्तवपुरा। बनाते हैं और खिलाने का समय होता है तो चैतन्य महाप्रभु जरूर पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे इस लीला के उपरांत या इस दंड महोत्सव के उपरांत После того, как эта лила завершилась, रघुनाथ दास Рагунат Дас был गोस्वामी наказан को таким образом. घर से निकलना, मुक्त होना बड़ा आसान हो गया। После этого Рагунат उनके लिए Дас बाएं हाथ का с खेल हो легкостью गया। смог сбежать со своего дома. Для него это पहले इतना было मुश्किल जा रहा था, невозможно до этого. Но теперь, किंतु практически без усилий, नित्यानंद प्रभु की по कृपा милости Господа Нитянанды, смог प्रभु это сделать. नित्यानंद प्रेमानंद सुखी और कृपा अवलोकन कर आमी बड़ दुखी। ऐसा ही कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी भी सोचे या कहे होंगे। Вот то же самое नित्यानंद произошло प्रभु को с Рагунатхой Дасой, как поется в आप этом तो баджане.
नित्यानंद में रहते हो, ऐसा हम भी कुछ कह सकते हैं। हाँ, Мы тоже अभी कहना चाहोगे? можем, каждый из нас यदि आप тоже दुखी может होंगे तो сказать, कहोगे, если вы, конечно же, आप तो सुखी ही हो। несчастны, हाँ? то как вы можете сказать, но вы счастливые, поэтому तो हर दुखी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय каждый, кто несчастен, और должен फिर принять прибежище वो лотосных भी तो стоп कहा Нитянанды जाता Прабху. ही है सिद्धांत की दृष्टि से। Это и с точки зрения Сиддханты. नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि है, परंपरा में आने वाले आचार्य वृंद, गुरु वृंद, उनके पास पहुंचकर फिर हम भी कह सकते हैं, Потому что, принимая प्रेमानंद सुखी, прибежище कृपा наших अवलोकन आचार्यев, करो, अमी बड़ा दुखी। мы принимаем прибежище Господа Нитянанды. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु Так и сделал Рагунат Дас Госвами, он को जब получил उन्होंने प्रसन्न किया милость तो Господа Нитянанды, удовлетворив его. उनके लिए बहुबंधन से मुक्त होना И для него आसान हुआ। избавиться, освободиться от और Бхавабандханы, सीधे वे путь материальной жизни, पहुंच गए जगन्नाथपुरी धाम के, легким делом. И он और वहाँ पर напрямую वे отправился स्वरूपे रघु बन गए। स्वरूपे в Джаганатхапури, चैतन्य महाप्रभु ने क्या где किया? Чайтанья Махапрабху स्वरूप दामोदर, поручил его चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर स्वरूप надзор Сварупа दामोदर, Дамодара, सेक्रेटरी सचिव своего секретаря. की सेवा भी किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो रघुनाथ है, Вот этот इसको Рагунат, संभालो, इसको ख्याल करो, позаботься о take нем, care of him। сказал Чайтанья Махапрабху своему секретарю ये स्वरूप Сварупа दामोदर Дамодару. खूब ख्याल И करते Сварупа थे। Дамодара रघुनाथ दास गोस्वामी की खूब पूछताछ हाँ। करते थे, और очень внимательно всегда расспрашивал Рагунатха Даса. इसलिए नाम हुआ स्वरूपे Поэтому रघु। Рагунатха назвали Сварупе कैसे Рагу. स्वरूपे रघु- रघु, रघु, ये कहते который मुझे भी стал मेरा собственностью नाम Сварупы. पहले का नाम याद Это напоминает мне мое मैं имя. भी रघु Я रघु был था। Рагу раньше тоже. Меня так звали. गाँव वाले तो रघिया कहते Деревенские थे। меня называли Рагья. वो बात अलग है। कितना अच्छा नाम, Какое хорошее имя у меня было. लेकिन बेकार के Ой, लोग эти अच्छे деревенские नाम люди. को Хорошее имя. Так исковеркали. हरी हरी, हम भी मुक्त होना चाहते Я थे। хотел вот этого. Мне не нравилось, как они меня называют. Я хотел избавиться от этого имени, и так и получилось. श्रील प्रभुपाद के चरणों में भगवान ले गए, पहुंचाए। Господь доставил меня к лотосным стопам Шрилы फिर Прабхупады. उनकी कृपा से हमको по его राधा रास милости, बिहारी की по милости Рады Раса राधा Бихари, रास बिहारी प्राप्त हुए। राधा रास बिहारी की я सेवा प्राप्त получил की। служение Бомбей, Рада Раса Харе Кришна Бихари, Лэнд в Джуху Бомбее, में। Харе Кришна Лэнд तो Джуху. हुआ तो ये पानीहाटी वैसे बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थली है। श्रील प्रभुपाद स्वयं Так, это деревня Панихати Гаон, это इस्कॉन की स्थापना के знаменитое उपरांत святое जब место Шрила Прабхупада. ये भारत लौटे, После того, как एक समय вернулся वो कोलकाता में थे, तो с कोलकाता успехом с Запада, से श्रील प्रभुपाद он पानीहाटी был गए। однажды в Калькутте, и он заехал в это место, в Паникхати. प्रभुपाद भी सोच रहे थे पानीहाटी Шрила में Прабхупада इस्कॉन होना चाहिए, думал, он планировал, что в Панихате тоже должен быть искон. और अपनी विजिट में एक जमीन को भी वो देखे थे, निर्धारित ये भी даже- किए थे, कुछ मार्किंग वगैरह भी हुआ Даже था, приглядел землю и लेकिन किसी были कारणवश वो भूमि तो प्राप्त नहीं какие-то हुई। переговоры, но по той или иной причине भक्ति они चारू не были स्वामी удачными. महाराज वहाँ जाने लगे। И Бхактичара Махарадж позднее Панихати. начал посещать उनको это पता था место. कि Он श्रील узнал о том, प्रभुपाद что पानीहाटी Шрила गए थे, Прабхупада वो इस्कॉन был को в Панихате и चाहते थे। хотел там तो उनके построить प्रयासों храм, से искон храм. और भक्तों के И вот योगदान से усилия इस्कॉन को गंगा के तट पर Бхактичара Махараджа पानीहाटी привели में к успеху. Теперь у нас в Панихате, прямо на भूमि берегу Ганги, प्राप्त हुई है। есть искон на своей земле. वहाँ थोड़ी कोर्ट कचहरी चल रही थी, Хотя были долгие тяжбы судебные за эту землю. चलता रहता है संसार में। Это материальный Да, мир, уси так здесь स्थान все и पर происходит. तो भक्ति चारू В महाराज итоге- भी इस उत्सव में Все привело к успеху. कई वर्षों तक जाते रहे। इस Бхактичара उत्सव में Махарадж पानीहाटी महोत्सव में сам सम्मिलित лично होते रहे, каждый год туда ездил по много раз. और फिर И с ним मुझे वहाँ также जाने का встречались अवसर с ним. प्राप्त हो रहा И है।
Так я тоже имел возможность last year and the year быть before. там ऐसे, в прошлом и позапрошлом दोनों году. साल में पिछले 2 वर्ष पानी हाटी Последние महोत्सव में 2 года, सम्मिलित кроме этого, я होता रहा встречался там с преданными. Там встречал этот фестиваль. और भी बीच-बीच में मैं जाते रहता हूँ. पानी हाटी मेरा एक Помимо этого, प्रिय धाम बन эта रहा है. дхамма стала очень дорого мне. Я туда приезжаю даже вне क्यों фестиваля. नहीं? यदि नित्यानंद प्रभु को प्रिय Почему था нет? Потому что это और रंग такое место, महाप्रभु को которое प्रिय очень था дорого. Читание Махапрабху и Нитянанди और श्रील Прабху, प्रभुपाद को Шрили प्रिय था Прабхупаде, भक्तिचार्य महाराज को Бхактичару प्रिय था Махараджу. तो फिर मुझे भी Значит, प्रिय это место था очень дорого प्रिय мне है वो также. धाम पानी हाटी धाम के तो वहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा ही है. तो पिछले 500 वर्षों से Итак, प्रति каждый वर्ष год आज के दिन в этот сегодняшний день, ये в पानी हाटी течение последних महोत्सव 500 лет празднуется это संपन्न हो रहा Махотсава, है. этот фестиваль. और मैं जब वैसे जाता रहा 2 साल पहले गया लास्ट ईयर भी गया Позапрошлые года, когда я там был, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन मैंने Я सोचा реально था बहुत लोग आते होंगे लेकिन इतने не सारे представлял, लोग что मैंने столько देखे людей смогу увидеть, मिनी कुंभ मेला как जैसा. мини-Кумбхамела. और वैसे इस्कॉन वाले ही नहीं Это не только और भी исконовские कुछ मठ मंदिर है преданные из разных матхов. तो वहाँ पर खूब बहुत बड़ी मात्रा में दही चीड़ा Туда दूध действительно चीड़ा стекается महोत्सव огромное का количество людей, वितरण там होता раздается है. в огромных количествах. लाखों लोग वहाँ Сотням जाते тысяч हैं. людей раздается вот этот дахичида. अच्छा भक्तिचौर महाराज लिखे हैं. भक्तिचौर महाराज की रचना है. अत्यंत प्रसिद्ध यही पानी हाटी ग्राम राघव भवने विराजे गौर भगवान. Это строки समझते हैं ना? Бхактичара Махараджа सरल है. принадлежат Иру Бхактичара Махараджа. रघुनाथ दास गोस्वामी रे उद्धारे रतरे दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे. Очень अरे простой, понятный भक्तिचार्य स्वामी महाराज की текст. तो ये उत्सव केवल पानी हाटी में ही नहीं मनाया जाता. И этот фестиваль празднуется не गौड़ीय только वैष्णव в जहाँ भी Панихате. है, Где бы ни были по всей इसलिए земле गौड़ीय वैष्णव Гаудия Вайшнавы, वे सभी गौड़ीय वैष्णव все мы Гаудия और सारा Вайшнавы. गौड़ी हरे कृष्ण आंदोलन हरे कृष्ण движение मूवमेंट Харе क्या है, हम Кришна. लोग सभी Это गौड़ीय वैष्णव движение, बन रहे которое- हैं विश्व भर में इंक्लूडिंग इन अफ्रीका. даже если оно в Африке, в России Россия. или где-либо еще, तो विश्व это भर Гаудия में वैष्णव. जहाँ जहाँ इस्कॉन где бы ни temples, были храмы मंदिर, Искон, हम मठ तो नहीं कहते या नाम हाट храмы Искон или Намахаты, या प्रचार केंद्र проповеднические центры, в какой бы उन सभी स्थानों части पर мира आज दही они चीड़ा ни были, они महोत्सव сегодня संपन्न होने जा празднуют रहा этот है. фестиваль Дахичиран Махотсава. कोई बात बता दे संक्षेप में. И वैसे जयप्रदा का महाराज के вспоминают, конечно, प्रयासों से прославляют эту лилу. अमेरिका में एटलांटा नामक Джайпатак एक बड़ा Махарадж नगर в है. в वहाँ Америке, भी в городе Атланта, ये पानी हाटी महोत्सव स्पेशली वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ये पानी हाटी महोत्सव праздновал दही там चीड़ा महोत्सव в большом मनाया जाता है. मैं масштабе भी этот एक साल था фестиваль. Я जयप्रदा однажды महाराज был के там с साथ Бхакти, ही. с Джайпатакой हमारा Махараджем. हर साल जाते थे Маharaj और каждый год туда ездит. अमेरिका के कई नगरों से ग्रामों से लोग वहाँ В पहुँच это जाते место थे съезжаются в этот день हजारों की संख्या में. और преданные दही из चीड़ा разных महोत्सव. तो इसे храмов महाराज ने по всей Америке. उस शहर И का नाम दिया है Джайпатака न्यू Махарадж पानी назвал हाटी धाम. этот храм Нипанихати, जैसे प्रभुपाद ने नवीन धाम. मायापुर नवीन जगन्नाथपुरी Так же, नवीन как есть वृंदावन तो एक Нью नवीन Вриндаван, पानी हाटी भी Нью है. न्यू पानी हाटी अटलांटा Джаганнатхапури, शहर का Нью नाम न्यू Навадвипа, पानी हाटी. Нью Майяпур. इस प्रकार Также есть ये Нью Панихати Гаун. इस धाम की गुणगाथा इस दही चीड़े की गुणगाथा और गौरांग नित्यानंद Вот так प्रभु по की всему गुणगाथा миру гремит साथ में श्रील слава प्रभुपाद की. Гауранги, Нитьянанды, Шилы इन्होंने Прабхупады. Этого यदि фестиваля, प्रभुपाद नहीं न होते конечно же, तो если бы не आज हम Шила लोग Прабхупада,
दही चीड़े की चर्चा करने वाले не नहीं было бы थे, ни прославления этого фестиваля, ни самого этого दही चीड़ा фестиваля. खाना तो दूर ही Что रह уже गया। говорить о том, чтобы जिनकी कृपा से кто-то попробовал ये вообще सब когда-либо. व्यवस्था हो रही Это है। удивительно сказочное блюдо дахи-чира. Okay. और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।